رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی نبی آئے پہلے وہ سارے حضور کے آنے کی بشارت دیتے رہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا میرے بعد ایک نبی آئیں گے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے بعد ایک نبی آئیں گے. سارے نبی حضور کی تعریف و توصیف میں، یہاں تک کہ حضور کی آنکھیں بھی بیان کر دی، زبان بھی بتائی اور زلفیں بھی بتائی، قد بھی بتایا، رنگ بھی بتایا اور ان کے چلنے پھرنے کے انداز بھی بتائے. ساری چیزیں نبیوں نے پہلے ہی بتائی تھی کہ آخری نبی آنے والے ہیں، آخری نبی آنے والے ہیں. اب یہاں سے میں ایک لاجیکلی بات کرتا ہوں. ہم نے دنیا میں بھی دیکھا ہے بہت ساری چیزیں. کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے سجایا ہے، نبی کے لیے، کیونکہ یہ بھی حدیث ہے لولاک لما خلقت الدنیا والافلاک والارضین. اے رسول اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو نہ میں زمین بناتا، نہ آسمان بناتا، نہ دنیا بناتا. یہ سب اے محبوب آپ کے لیے بنایا گیا. اور اتنا ہی نہیں، امام زمن فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں تو یہاں ہے حضور کے لیے بنایا گیا، وہاں جو اٹھایا جائے گا اس میں بھی نبی کی شان ہی بتانی ہے. فقط اتنا سبب ہے ان عقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی. اب یہاں پر بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں جس کے لیے کوئی محفل سجائی جاتی ہے، جس کے لیے محفل سجائی جاتی ہے وہ محفل کا بانی، محفل کا رئیس، محفل کا دولہا، سب کچھ وہی ہوتا ہے. ہماری شادیوں میں بھی سجائے گئے تھے، آپ کی شادیوں میں بھی سجایا گیا ہے. منٹپ سجایا جائے، پنڈال لگایا جائے، ہال سجایا جائے. ہوتا ہے کس کے لیے سجاتے ہیں؟ سارے براتیوں کے لیے یا دولہے کے لیے؟ باراتی تو طفیلی بن کر کھانے کے لیے آتے ہیں، اصل تو دولہا ہی ہے، اصل دولہا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ دولہا ہال میں آ کر کے بیٹھے تب ڈیکوریشن شروع ہوتا ہے یا پہلے؟ آنے سے پہلے ہی سارا کام کمپلیٹ ہوتا ہے. پہلا سارا کام کمپلیٹ پہلے ہونا چاہیے، دولہے کے آنے کے بعد نہیں. لائٹنگ کرنے والا یعنی ہال کی وہ پہلے کر لیا، پھول لگانے والا پہلے کر لیا، سٹیج سجانے والا پہلے کر لیا، گدے بچھایا، کرٹن لگایا، ساری چیزیں پہلے کر لیا. اچھا اس کے بعد ایک اور بھی بات ہے کہ دولہا ڈائریکٹ نہیں جاتا، پہلے کچھ باراتی پہلے پہنچے ہوتے ہیں. ہوتا ہے اسے کہ پہلے اکیلا تو انٹر نہیں ہوتا ہے، اسے ہال کی اوپننگ نہیں کرنا ہے، شادی کرنا ہوتا ہے. اوپننگ کرنے کے وقت پہلے بڑا آدمی داخل ہوتا ہے، دولہا تو پہلے باراتی ہوتے ہیں پھر آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا استقبال کرنے کے لیے کچھ تو ہونی چاہیے، ہواری مواری. اب یہاں پر دنیا کا دستور ہم نے دیکھا ہے، پہلے ہال سجتا ہے، باراتی پہلے آتے ہیں، پھر دولہا بعد میں آتا ہے. یہی یہ دماغ میں آپ کانسیپٹ رکھیں، یہ کائنات میں یہی ہوتا ہے. یہی میرے آقا کی زندگی کے ساتھ ہوا. اللہ عز و جل نے پہلے زمین بچھائی، پھر آسمان کا چھت تانا، پھر درختوں کے قمقمے لگائے، پھر سمندروں کو نہریں بہائی، کائنات کو اللہ تعالیٰ نے روشن کرنے کے لیے چاند و سورج جگمگائے، رات بھر تارے جھلملاتے رہے. اب یہ ساری سجاوٹ ہوتی رہی اور اس کے بعد باراتی کی شکل میں آدم علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام آئے، اسماعیل علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے. سارے نبی آئے اور انتظار کیے یا نہیں کیے؟ سب انتظار کرتے رہے اور اس کے بعد وہ دن آ ہی گیا جس کو ہم صبح شب ولادت کہتے ہیں. شاعر نے پکار کر کے کہا آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضور نے خود اپنی حدیث میں فرمایا کہ سارے نبی ایسے ہیں جیسے کسی نے ایک گھر بنایا اور ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی تو بتاؤ وہ محل کمپلیٹ لگے گا؟ حضور فرماتے ہیں انا تلک اللبنۃ، میں وہی آخری اینٹ ہوں جس کو لگانے کے بعد پورا زینت میں محل تبدیل ہو جاتا ہے. اب مجھے جو اصل بات عرض کرنی وہ یہ نہیں ہے، توجہ چاہوں گا. حضور دولہا ہیں، آئے. اب پھر ہم اپنے حال کی طرف آتے ہیں، ہم اپنے پنڈال اور اپنے منٹپ کی طرف آتے ہیں جہاں شادیاں ہوتی. دولہا شادی کر لیا، نکاح ہو گیا، کھانا ہو گیا، کب تک بیٹھا رہے گا؟ شام میں چلا جائے گا. یہاں آپ کے یہاں رات میں شادی ہوتی ہے تو 12 بجے تو جائے گا ہی. جانے کے بعد پھر کیا ہے، وہ حال سجا ہی رہے گا؟ نہیں، پھول والا اپنے پھول نکال لے گا، پنڈال والا اپنے پنڈال نکال لے گا. ایک دن کا ہوتا ہے وہ ایک دن میں واپس کر لے گا. لائٹ بند ہو گئی
गद्दे उठा दिए गए, सारी सजावट खत्म हो गई। क्यों? कोई बोलता भी नहीं। क्यों भाई? दूल्हे के लिए सजाया था और दूल्हा गया तो सजावट भी चली गई, खत्म हो गए। यही दस्तूर है, यही दस्तूर, यही होना चाहिए। अब उन जालिमों को मुखातब करके मैं कहता हूं जो कहते हैं नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, माज़ अल्लाह, सदबार माज़ अल्लाह। ऐ नादानो, जरा इस कायनात की तरफ देखो। क्या आज चांद नहीं जगमगा रहा है? आज सूरज नहीं चमक रहा है? आज सितारे नहीं झिलमिला रहे हैं? क्या आज दरख्त बाकी नहीं है? क्या समंदर की मौजें नहीं आज अपने जोश दिखा रही हैं? जमीन भी बाकी है, आसमान भी बाकी है, सारी सजावट वैसी ही बाकी है। ये दुनिया अपनी खामोश जुबान से जालिमों को ये कह रही है, अल्लाह ने जिस दूल्हे के लिए हमें सजाया था आज तक हम बाकी हैं। ये अलामत है कि दूल्हा मरा नहीं, अब भी जिंदा है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, जो मेरे आका को मुर्दा कहें वो कायनात को देखें, चांद क्यों झिलमिला रहा है? आज सूरज की रोशनी क्यों बाकी है? सितारे क्यों जगमगा रहे हैं? ये कायनात बाकी है, इस बात की अलामत है। दूल्हा जाता है तो सजावट चली जानी चाहिए थी। दूल्हा अब भी कायनात में बैठा है, इसलिए चांद भी जगमगा रहा है, सूरज भी जगमगा रहा है, सितारे झिलमिला रहे हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़, जब तक रब चाहेगा उस वक्त तक ये कायनात बाकी रहेगी। और जिस वक्त ये दूल्हा अपनी कब्र से उठ जाएगा उस दिन मौला क़यामत कायम फरमाएगा। ये सब खत्म होने हैं, सब खत्म होने हैं, क़यामत का मंजर आना है। सब उस वक्त खत्म होंगे जब दूल्हा अपनी कब्र से उठ करके निकलेगा। इसीलिए शायर ने बहुत प्यारे अंदाज में कहा, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। ये सब है, इसकी अलामत है कि वो है। हम हैं, इस बात की अलामत है कि वो है। हमारी जिंदगी चल रही है, इस बात की अलामत है कि वो है। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की साथ से जुड़ जाओ मेरे अजीजों। ये ईमान की जो गर्मी आपके अंदर महसूस की जाती है, अपने नबी का नाम सुनते ही क्यों इतना जोश आता है? अपने नबी की बात सुनते ही तुम क्यों इतना चहक जाते हो? ये इस बात की अलामत है कि तुम्हारे दिलों में आज भी नबी की मोहब्बत जिंदा है, अपने नबी को जिंदा महसूस करते हो। मुझे बताओ, मुर्दे क्या ऐसे चहकते हैं? क्या मुर्दे ऐसे उछलते हैं? क्या मुर्दे नारे लगाते हैं? हाँ, अब यहां समझ में आया, जिंदों के यहां अपने नबी की बात पर जोश आता है और मुर्दों के यहां अपने नबी की बात पर चेहरा मुरझा जाता है। यही तो इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने हमें एक बहुत प्यारा मैसेज दिया है। ऐ मेरे अजीजों, गैज में जल जाए बेदीनों के दिल, गैज में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम नबी, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए। अजीज़ान किराम, ये हमारा हिस्सा है, ये हमारा नसीबा है। मेरे आका से जो हमारा लगाव है, हम इसको इसी तरह बरसरे आम ऐलान करते रहेंगे। मैं कभी कभार सोचता हूं कहीं हम कुत्तों से गए गुजरे तो नहीं, इसलिए कि बगदाद में ततारियों का जब हमला हुआ था, ततारी एक कौम है, जालिम कौम है, पूरे मुसलमानों का कत्लेआम किया था, पूरे मुसलमानों का कत्लेआम। 200 फीट ऊंचा मीनार उन्होंने मुसलमानों की खोपड़ी से बनाया था, सरों से बनाया था। लेकिन जानते हैं आप, मुगल बादशाह, ततारियों का बादशाह अपने महल में आया और वो गुस्ताखी रसूल करना चाहता था। कुछ मुसलमान उलमा को कैद करके जंजीर से पीछे हाथ बांध करके जमीन पर लिटाया गया था और उनको सामने रखकर पूरे ईसाइयों को बुलाया। ततारी फौजी मौजूद थे, सब महल में मौजूद हैं। और एक जालिम यहूदी या ईसाई पादरी को बुलाकर उसने कहा, मोहम्मद की शान में बकवास करो, बोलो, उसे बुरा कहो, गलीज बातें कहो। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हम कुछ बुरा सुनना चाहते हैं। तख्त पर बैठा हुआ बादशाह है, लेकिन बादशाह को कुत्ता पालने का शौक था। उसका एक पालतू कुत्ता था, बहुत जमाने से पाल रखा था, और उसकी हैसियत ये थी कि सोने की जंजीर से बांधता था, उसको सोने की जंजीर में बांध कर रखा जाता था। ईसाई पादरी मुबल्लिग खड़ा हुआ, नबी की शान में अभी 2 जुमले निकालना चाहा कि कुत्ता भौंकना शुरू किया। कुत्ता भौंकने लगा, ये सटपटा गया और लोग उस कुत्ते की तरफ देखने लगे। बादशाह का कुत्ता है, गली कूचे का नहीं। वो समझदार कुत्ता था, सब परख करके भौंकता था, सब जान करके भौंकता था। बादशाह जिसको कुत्ता बनाया है वो छोटे मोटे कुत्तों को नहीं, बहुत तरबियत याफ्ता था।
पादरी से लोगों ने कहा ये कुत्ता आपकी बात पर तो नहीं भौंक रहा है? उसने कहा नहीं नहीं नहीं, वो आम सी बात है, कुत्ता है, कुत्ता भौंकेगा। फिर अपना बयान शुरू किया। थोड़ी देर के बाद कुत्ता उछलने लगा, वहां से उछलने लगा और जोर से भौंकने लगा। लोगों ने कहा हमको ऐसा लग रहा है कि आपके बयान पे ही भौंक रहा है। उस ईसाई पादरी ने कहा नहीं, कुत्ते को कोई समझ में आती है बात, मैं जो कह रहा हूं वो आप समझो। तीसरी बार जैसी वो बयान शुरू किया, कुत्ते की ताकत इतनी थी कि जंजीर तोड़कर छलांग लगाकर आया और सीधे उस पादरी पर हमला किया। ऐसे के दम जदन में उसको अपने नोकेले दांतों से काट कर वहीं फना फिन्नार कर दिया। वो ईसाई पादरी खत्म हो गया, कत्ल हो गया एक कुत्ते के हाथ से। और उसके बाद मौजूद जितने थे सब पर हैबत तारी हो गई। कुत्ता फिर सबको देखने लगा, ऐसे सर उठाया था कि बादशाह के महल में एक आवाज आई, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। मैं ये महसूस करता हूं गुस्ताखी नबी सुनकर कुत्ता बर्दाश्त ना कर सका, आज हम इंसान होकर कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं? हम उनकी उम्मत होकर कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? इसलिए मेरे अजीजों, कभी मुझे अगर ज्यादा चहकते हुए देखो या बोलते हुए देखो तो बुरा गुमान मत करना, यह हमारे नबी से मोहब्बत की बात है। इसलिए कि हमने जानवरों को देखा, उन्होंने अपने नबी की मोहब्बत का हक अदा किया। हम उनके उम्मत होकर, जिसके लिए मेरे आका रात भर रोए हैं, हमारे लिए मेरे आका ने दामन फैलाया है रब की बारगाह में। बिजलियां आती तो मौला रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आते थे हमारा खौफ करते हुए कि मौला ये बिजलियां मेरी उम्मत पर कहर बनकर नाजिल ना हो जाए। जिसको हमारी इतनी फिक्र थी, क्या हम उस नबी की मिलाद के लिए अपने घर से नहीं निकल सकते? क्या हम अपना वक्त नहीं दे सकते? बल्कि मैं तो कहता हूं या रसूल अल्लाह, हमारा हर लम्हा आपकी जात के लिए कुर्बान है। जमीन और जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे। अजीजान मोहतरम, हमारी जिंदगी आज जिस तरह से हमने गलीज और गलाजत में डाल रखी है, दर हकीकत यह हमारी जिंदगी गुजारने का तरीका नहीं था। हमारे मुर्शिद गिरामी ने आखिरी उम्र में एक मैसेज दिया था, बहुत अच्छा मैसेज है। जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। हमें जो मिली है जिंदगी वो नबी के लिए मिली है। जियो तो उनके लिए जियो, अब मरो तो उनके लिए मरो।